ассалому алайкум бародарони азиз, навори навбати мо аз мошинбозори душанбе омода шудагӣ аст ки бародаро мо ҳафта мошинҳоро бисёртар сиёмка кардагем ва қисм ба қисм ҳама рӯза пешкаши шумо мегардонем ва навори имрӯзаро тамошо мекунем. Албатта ки ҳамун лайкҳоро дариғ надорен ва ба шумо тамошои хубро хоҳон ҳастем. Lexus'oy RX 400 бачо бисёри бародаро хоҳиш кардан европейка солош 2008 задни камера кор мекунад. Мошин танировкам кардагӣ 1 сол ҳуҷҷат танировкам дора. Гибрида. Хуб. Ҳаби моторш чорай. Бензин. Як салон шама мегирам, салон ша як тамошо мекунем бародаро. Ав шефа. Ина хафуда. Улдарош электро обогрев сидений, мультируль. Хоб коробкаш автомат. Лукандора, салон сияҳ. Хоб лифт сидений, ҳама наворот кор мекунад. Поини фул, автопилот. Нақша чанд сум гуфти ака? Нақша 150,000 бу савдо. Номери телефон табгӯ ака монем 888 82 72 98. Ҳамин чанд хар аст худур ака? Гибрид ҳисоби ҳайтния ака 8 нахта средний ага тапитиш накуни 8 нахта мехира нахта 100 километрда 100 километр чиқай ки биҷиқи ам қар асфо калмошина мегира Майли. 50 ҳисоби батарейка мегардавад баъди 50 бензин автоматики мегзарад. Майли ака? Майли хосам. Майли. BMW X5 бисёри бачаҳо хоҳиш карда буданд. Марамат солаш 2007 задни камера кор мекунад. Бо мошинои хай моика карда нест ҳай. Ҷа танировкаши ҳам диам будагӣ. Кожни салон барои электро. Коробкаш автомат ҳай. Панорама. Кондиционер ҳама қоидавӣ кор мекунад. Обогрев сидений. Ваги моторш 4.8 бензини холия. Газ задагӣ нест. Motoruşun çand aka? Bu multirul автопилот, коробка автомат D+, кондиционер, лук, панорама ҳама, деталук. Хоб чанд сум гуфти ака нақша? 110,000. Ҳам номеро пеш дастам монем а? О, аканам. Хоб 110,000 мега номеро ака меонем занг мезанем хай бо барои шумо рабо фуротар маълумот мета. Номерош Хоб 4045 941. Mazda 6 солош 2009. Аби моторш дорад бензини холӣ. Як сол ҷат дорад, ҷатоша нав карда. Салон шаг мегирам, салон шаг тамошо кунед. Дарош электро, мультиру. Коробка автомат ҳай. Кондиционер кор мекунад, нур надорад. Обогрев сидений. Худуд тайга дарои ҳафтум электро, салон сияҳ. Чанд сум гуфти ака нақша? Нақша 90 ҳам номеро телефон табгӯ ака монем 93 06 1000.
07 бисёри бародаро хоҳиш кардагӣ буданд. Марҳамат, якта солаш 2011 хуб ҷамъ аҷо шабанавор мегирем, тамошо мекунем. Мошин то моҳи августа ҳуҷҷат дора. Инҷа запаска. Яке ҳолаташ созай мошинчара. 4 та балон нав, диско хати ҳама. Так як мойка кабинесте. Лайх мекияш кара шакар. Вот. Гирифчак. Абин моторш як дарош кулфа. як ҳафтаи бензини хӯрд. Уш айдул мемешад там трафик. Айдул мемешад. Салон шак гирем. Карока механик айна мохтон салон абинен. Рост دیگه پا بگم در شنبه یادوا بندرا بگیریم ماشین هم شارده گشته. خب مقصد چند سو گفتی یکا؟ 35 35,000 هم نورا همون نمیشه ها؟ او نه اون 115 28 22 11 زنگ میزنی خب برای شما رو پراتر معلومات میتم. دانشگاه 500 تومن داره، در دوستون نیست که دانشگاه. نوارنو بچه سالش 2004 یک سال تانیروفکا دورا ماشین تماشا میکنیم. شوری بچه خویش کردیدم مخدوم توشان عمره که هست تایمین زنگ میزنی خیلی برای شما رو پراتر معلومات میتم. شو توانم نه که ماشین کوینی گوکاوات کردید این سالن شاید تماشا کنین. Коробкаш механик. Авион моторш як нима бензини хулят ха? Чанд сомай нархас? 30,000 мегам нора амон мешавад ха? номерош 355 355 447. Ай бо ин ахтониден ҳолати мошина. Некси солош 2004 бародарои хориҷ кардагӣ буданд. марҳамат тамошо мекунед. абиёи мотор 1.616 бензини холия газ задагӣ нест. хеле акабада масъалаи кузов чиқадара? Масъалаи чиш? خیلی کزوفشان زرگی پوسیدگی خیلی Зардагӣ яка нест, нами камтар амҷаш краскаш хисабия тамом. هم یک کراسکش چیه ها؟ Краска радной. روداروش الکترای یک 123,000 пробег дора коробкаш механик. ҳай нахтон бо салон адидестен. И Узбекистон. ҷато шафти чанд хака? 6 мой дига уҷат доро. Чанд сум яка нархаш? 21,000 бо муомила дора. номерои карам мемонем занг мезанем. ҳай бо қатиши ҳам суҳбат мешавем. бо барои шуморо пурратар маълумот метавонам. номерои телефон тавгӯ акамонем 95 645 45. созем хан мошини хеле ягон проблема надора. мегираиш мекунам. нива бачо солош 2012 ҷато тамом шидагай дара
ҷамъ ҷӯша манавр мегирем тамошо мекунем. абин моторш як ҳафтай бензини холӣ. خیلی اکاوان موتور از خود نداره. موتور هیچ چرخیدگی نیست. همون زاودسکوی خچه فقط مو مسئله حلش کردیم. امروز مو یا سولای کردیم. ولی اکنون مسئله میخوره نه یگون چی اکا. خیلی مسئله کوزوف خیلی اینا. 100% اکا یگون جوگار پسیدگی نداره. اگر خریدار باشه بیا ببینه با لبوی جدا. ببرو را لبوی. یامده. سالن شاگ میگیرم سالن شان یک تماشا میکنم نه خیلی از پاس کرد این چیش کار میکنم خان هم چیش اوه داوی ای یگون ماشین نداره نشد تاریک کامدی یگون کامدی نداره بعد برادر بسیار گفتم ماشینی که پوخ دامه گردن این همین ماشینو برای هم خیلی هم لبوی جو دهاده میگردن چانس میکن ارخص 55 سم گفتم شرکت 2012 سال شد ای زاگی چی نداره نه یگون چی نداره پروستا مخمون نارشکا کراسکاش کردین نمیخوای چی خیلی خرش کردین عادی زگاشته دندف نارشکا کراسکاش کردیم تری یگون کاملی نداره 55 تا 55 گفتم شرکت نمره تلفن تابلو کامونه 900 86 37 18 خوب زنگ میزنین بو یکه برای شما را بو پراتر معلومات میکنم